سسٹر خاتون کا کیا ہوا؟ ابھی تو سر ابھی ہمیں پتہ نہیں ہے کچھ، تو دیکھیں کیا یار it's بنتا been over 2 weeks now. ہے. یس برادر. تو پولیس والوں کے ساتھ رابطہ نہیں ہوا؟ وہ ان کا ہے ایک جو ٹیم ممبر کے ساتھ رابطہ ہے، لیکن ابھی کچھ وہ بتایا نہیں جا رہا کہ کیا ہے کیا بن رہا ہے، تو دیکھو کیا بنتا ہے. یعنی کہ یو کے اندر ایک لڑکی غائب ہو جاتی ہے اور 2 ہفتے سے زیادہ گزر جاتا ہے اور کسی کو پتا نہیں ہے کہ وہ کدھر ہے، اور پولیس کچھ نہیں کر رہی، جبکہ پولیس جانتی ہے کہ یہ لڑکی ایکس مسلم ہے اور اسپیکر کارنر پہ بولتی ہے، اور اس کے اوپر 3 دفعہ حملے ہو چکے ہیں، 2 دفعہ چھریوں کے ساتھ، 1 دفعہ ہاتھوں کے ساتھ، اور اس کے علاوہ اسپیکرز کارنر کے اوپر اس لڑکی کے ساتھ 50 سے زیادہ فزیکل اسالٹ ہو چکے ہیں، اور اسٹل پولیس یوکی کی کچھ نہیں کر رہی. از دیٹ وٹ یو آر ٹیلنگ می؟ انفارچونیٹلی یس. جی. So UK police is just like a پاکستانی police because وہاں پہ آپ کے پاس پولیس میں اس وقت 50% کے قریب مسلمان ہیں جو کہ پاکستان اور انڈیا سے ہیں. Am I incorrect in saying this statement? No, you're absolutely correct. اور آپ مجھے یہ بھی بتا رہے ہیں کہ وہاں کا میئر بھی اس وقت پاکستان کا ہے، اس علاقے کا جہاں پہ سسٹر ہارون خاتون وہ اٹھائی گئی ہیں، لندن یا پاکستانی ہے. جی پاکستانی بالکل. مسلمان میئر ہے. مجھے بتائیں تمام دوستوں، جس وقت 4,500 لوگ سن رہے ہیں، میں نے جب آپ کو کہا تھا کہ یوکے بہت جلدی ایک اسلامک ریپبلک آف یوکے بننے والا ہے، کیا میں نے غلط بات یہ بتائی تھی؟ ایک ایکس مسلم غائب ہو جاتی ہے، اس کے اوپر 50 سے زیادہ فزیکل اسالٹ ہو چکے ہیں پبلک کے اندر، 3 اسالٹ میں اس کے اوپر چاقو سے اٹیک ہوا ہے، ایک اسالٹ میں ایک بندے کے سے گن ملی تھی جو کہ گن یوز نہیں کر سکا، اسپیکر کارنر کے اندر جانے سے پہلے پکڑا گیا تھا. وہ لڑکی غائب ہو جاتی ہے، 2.5 ہفتے زیادہ ہو گیا اور پولیس بیٹھی ہوئی اور کچھ نہیں کر رہی. میں نے آپ کو جب بتایا تھا کہ یو کے اسلامک ریپبلک آف یونائٹڈ کنگڈم بننے لگا ہے، کیا میں نے یہ بات غلط بولی تھی؟ مجھے بتاؤ یو کے جیسی کنٹری سے ایک لڑکی کیسے غائب ہو سکتی ہے، وہ بھی اس قسم کی، اگر یونائٹڈ کنگڈم جو ہے وہ ایک سیکولر کنٹری ہے. شی از abducted. That's all what I would like to say. Absolutely she is abducted. There is no other explanation. Yet police is not doing anything. اینڈ the biggest thing is کہ آپ نے ایک اور چیز مجھے بتائی تھی yesterday. مجھے لیسن لرن کیا میں نے، آپ نے اور ساحل بھائی نے دونوں نے مجھے یہ بتائی تھی، وارن کی تھی چیز کہ کرسچن بھی پاکستان کے یا یہاں کے کرسچنس کو یا یہاں کے ایکس مسلم کو بیچنے پہ تیار ہو جائیں گے. Absolutely. اور یہی ہوا ہے کل. میں بات کر رہا ہوں کرسچن مسلم سے، کرسچن پاکستانی سے، سوری. اور وہ ایک ہماری کنورسیشن چل رہی ہے آن لائن ٹویٹر پہ، اور اس پہ وہ مسلمانوں کی سائڈ لے رہا ہے اور وہ ایتھیسٹ کی سائڈ لے رہا ہے. یہ نہیں کہ اور وہ کہہ رہا ہے کہ نہیں تم یہ کر نہیں سکتے، تم یہ کر رہے، تم وہ کر رہے. میں کہہ رہا ہوں کہ یہ اچھا حساب ہے. تو جیسے یہ کہا ہے کہ آپ دونوں کی مجھے بات یاد آ گئی کہ ساحل بھائی اور آپ کی، کہ جس طرح سے آپ نے بتایا تھا کہ بی ویری ویری اور بی ویری واچ فل کہ کس طرح سے آپ بات کر رہے ہو. اور آپ صحیح، پھر مجھے اب سمجھ میں آتی ہے کہ آپ کس طرح سے یہ تعلق کیوں، یہ کس طرح سے جس طرح سے آپ بات کرتے ہو مسلمانوں سے اور جس طرح سے ساحل بھائی بات کرتے ہیں، اب مجھے سمجھ میں آتی ہے کہ آپ لوگوں کے اندر یہ ایسی بات کرنے کا طریقہ کیوں ہے. یہ یار آپ کو لگتا ہے کہ مجھے یہ پچھلے 4 سالوں میں کرسچنز کی طرف سے دھمکیاں نہیں آئی ہوں گی یا ای میلز نہیں آئی ہوں گی؟ I am more cautious from the Christians than the Muslims because آپ کو نہیں پتا کون سا آپ کا دوست بن کے آپ کے سامنے آنے کی کوشش کرے اور بعد میں آپ کے پیچھے کمر چھرا کھوپتے، بیکاز دے آر ایکچولی مسلمز ان ایسنس. ان کو دین کا پتہ ہی نہیں ہے، اور مجھے گالیاں اس بات پہ پڑتی ہیں کہ تم ان کے ریلیجن میں کیوں کیڑے نکال رہے ہو. اینڈ آئی واز لائک کیوں نہ نکالوں، ان کے پاس ایک سیپریٹ گاسپل ہے، اور ہمارے بائبل کے اندر لکھا ہوا ہے کہ if they preach you a different gospel other than the gospel that we have teached you, do not believe in it even if it is the angel of light. Now Islam is the only religion جس نے ایک different gospel teach کرنا شروع کی اور ایک different
जीसस प्रेजेंट किया, एक डिफरेंट होली स्पिरिट प्रेजेंट किया, जिसके ऊपर मेरी आज की टोटल स्ट्रीम भी है, क्योंकि ऑब्वियसली दिसंबर है और क्रिसमस का टाइम है, और दिसंबर में यूजुअली मैं ईसा के ऊपर बात करता हूँ और जीसस के ऊपर बात करता हूँ. नाउ द प्रॉब्लम इज, जिस तरह हमारे पास अगर अगर ये सेक्युलर क्रिश्चियंस ना होते, बाय द वे मैं बहुत दफा बात बता चुका हूँ, सेक्युलर क्रिश्चियंस की वजह से यूके जो है वो इस वक्त Yeah. इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ यूके बन रहा है. अगर Very क्रिश्चियंस के अंदर ये सेक्युलर, नॉट सेक्युलर, सेक्युलरिज्म एंड सेक्युलरिज्म इज बहुत बहुत डिफरेंट चीज है. सेक्युलरिज्म ये देखती है कि लिखा क्या है क्या, और मैं उसके मुताबिक अपनी जजमेंट कॉल करूं और मैं हर एक को बराबरी दूं. सेक्युलरिज्म क्या है? नहीं, ये है, हमें नहीं पता इधर क्या लिखा है लेकिन हमने इनको कुछ नहीं करना. दैट इज कॉल्ड सेक्युलरिज्म. हमें नहीं पता इधर क्या लिखा है, दिस इज सेक्युलरिज्म. दिस इज स्टुपिडिटी, इडियोटिसिटी. दिस इज द utmost stupidity in the history of stupidities. I hate seculars. मैं यहाँ पे आता था, यहाँ पे हमारे पास हिंदू सेक्युलर किस्म के हिंदूज भी हैं, ठीक है, और मैं हर दफा कहता था हिंदू सेक्युलर्स की वजह से इंडिया तबाह होएगा. अगर जब भी mm, होएगा तो सेक्युलर हिंदूज की वजह से होएगा. किस तरीके से? जिस तरीके से सेक्युलर क्रिश्चियंस की वजह से यूके तबाह हुआ. और यूके आपके पास निशान नहीं है इस वक्त. आप yeah. कहते हो ना हिस्ट्री, हिस्ट्री को देखो, हिस्ट्री को देख के आगे समझो. मैं आपको दिखा रहा हूं हिस्ट्री नहीं, करंट, इस वक्त देखो, राइट नाउ यूके तबाह हुआ है सेक्युलर क्रिश्चियंस की वजह से. इंडिया तबाह होएगा सेक्युलर हिंदुओं की वजह से. So fix yourself before you get destroyed. Up to you. मुझे गालियां निकाल लोगे और क्या कर लोगे? ज्यादा क्या करोगे? गालियां निकाल लोगे. ज्यादा क्या करोगे? मुझे सुनना छोड़ दोगे. ज्यादा क्या करोगे? सुपर चैट नहीं दोगे? ना करो यार. Doesn't matter. I'm gonna speak the truth. And the truth is कि इंडिया को अगर तबाह करेगा तो सेक्युलर हिंदू करेगा. बिल्कुल उस तरीके से जिस तरीके से यूके को तबाह किया है सेक्युलर क्रिश्चियंस ने. That's the reality. That is the reality. And I'm going to say the truth till my last breath. एक सवाल है बस मुसलमानों के लिए कि एक तुम लोग जिस खुदा को मानते हो, जिस खुदा के नाम पे तुम लोग बेहेड करते हो, लोगों को मारते हो, लोगों को औरतों का रेप करते हो, उनको उनकी लाशें सड़कों में ले जा के तुम लोग उसका अपने खुदा का नाम जैसा चीखते हो, ये किस किस्म का खुदा है तुम लोगों का कि उसको एक तरफ तुम लोग कहते हो कि ये इस खुदा ने ये सारी कायनात बनाई है, उसके अलावा तुम लोग फिर ये उसी कायनात की बनाई उसी खुदा की कायनात को तुम लोग मार के उसी को अपलिफ्ट करते हैं. ये किस तरह का खुदा है? इनके अंदर ये जरा सी अगर ये अपने लिए अपने आप में जरा सी इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी इनके अंदर होती ना, तो ये इस्लाम कोई ना कोई 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 अक्लमंद बंदा इस्लाम फौरन छोड़े. लेकिन ये डिफेंड जिस तरह करते हैं, जिससे आप कहते हो ये पेडोफिलिया डिफेंड करते हैं लोग, ये किलिंग डिफेंड करते हैं, ये रेप डिफेंड करते हैं, ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर डिफेंड करते हैं, ये इंसेस्ट की बात करते हैं, ये हर किसी के ऊपर पॉइंट करते हैं, लेकिन ये चीज कॉन्सेप्ट नहीं जानते हैं. When you point one finger at someone, bloody fingers are pointing back at you. ये लोग ये चीज ही जानते हैं. फिर ये उसके बाद ये रोते हैं, पहले तबाही मचाते हैं, फिर उसके बाद विक्टिम कार्ड भी खेलना है. ये यहाँ पे अब यूके की एमपी है नाशा, वो यहाँ पे अब बोल रही है कि इस्लामोफोबिया बहुत बढ़ गया है, एंटी सेमिटिज्म बढ़ गई है, पर इस्लामोफोबिया बहुत बढ़ गया है, क्योंकि बहुत सारे ना ये अटैक कर रहे हैं लोग इस्लाम को, ये जो इजराइल फलस्तीन कॉन्फ्लिक्ट की वजह से. ये हिसाब है. और फिर इंडिया पे फिर मैं जब देखता हूँ वहां पे लोग कि भाई जिस तरह से वो अपने आप को करते हैं, फिर यहाँ पे यूके के मुस्लिम क्या कहते हैं उनके बारे में आपको पता है? यूके की गवर्नमेंट क्या कहती है? ओ ये जो मुस्लिम है सारे एमपी ये कहते हैं कि ओ ये तो वो उसके इजराइल के पिट्ठू हैं. ये इस तरह की बकवास करते हैं इंडियंस के बारे में. इस मुल्क में ये मुसलमान ये बात कर सकता है पुलिस के सामने, गवर्नमेंट लेवल पे ये बात कर सकता है, ठीक है, लेकिन ये यहाँ पे कुछ नहीं करेगा. लेकिन अगर मेरी तरह का बंदा अगर कोई मुसलमान को कुछ कह दे तो मुझे फौरन वो क्रिमिनलाइज किया जाएगा, फौरन मुझे कॉशंस दी जाएंगी या मुझे अरेस्ट किया जाएगा, क्योंकि मैं बात चुका हूं. दैट इज द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ यूके देन. अगर एग्जैक्टली. मोहम्मद के बारे में बोलना गलत है, जबकि हिंदुओं के बारे में बोल सकते हो, क्रिश्चियंस के बारे में बोल सकते हो, जीसस के बारे में बोल सकते हो, क्रॉस के बारे में बोल सकते हो, सब चीजों के बारे में बोल सकते हो, लेकिन मोहम्मद के बारे में बोल सकते हो. दिस इज इस्लामिक रिपब्लिक. और मैं क्या कह रहा हूं?
You're right. You're right. You're absolutely UK right. is Islamic Republic of United Kingdom right now. Yeah. ऋषि सुनक तक इस्लाम को पैंडर कर रहा है. ऋषि सुनक तक कह रहा है कि हाँ इस्लामोफोबिया. ये एक हिंदू प्राइम मिनिस्टर हो के भी ये इस्लाम के बारे में किस्सा ये बंदा सोच सकता है, मुझे तो समझ नहीं आती है. Sir, Boris secular Hindu. That's what I'm saying. Secular Hindu. Yeah, Sir, secular Hindu. secular चाहे हिंदू होए, चाहे एग्नोस्टिक होए, चाहे एथियस्ट होए, चाहे क्रिश्चियन होए, चाहे यहूदी होए. आपको पता है कि सेक्युलर यहूदियों ने इस वक्त अमेरिका में एक रिट दायर की है कि इजराइल को रोका जाए. किसने? सेक्युलर जूस ने. Yeah. अबे सेक्युलर जूस ने अमेरिका में हिट डायल की है कि इजराइल को रोका जाए. दिस इज द रियलिटी. सो व्हाट आर दे ट्राइंग टू से? इस्लाम को पूरी दुनिया में पूरा कर दो. Exactly. के बारे में exactly कि Israel what called Jewish American Alliance against the Zionism of Israel. Thank you. ये सब है. ये है. Sir, we will be persecuted. We will be killed one day. This is the reality of ex-Muslims. That's it, exactly. इस वजह से अब मुझे ये समझ नहीं आ रही है कि अब आपको सबको ये पता है. I'm very open about this कि अब पूरी जितने भी एक्स मुस्लिम है, मैं जितने एक्स मुस्लिम को जानता हूँ इस मुल्क में, अब मेरी फैमिली भी एक्स मुस्लिम है, ठीक है. अब मुझे ये बताया जाए कि मेरी फैमिली और जितने एक्स मुस्लिम को मैं जानता हूँ, जो जितने इरानियन एक्स मुस्लिम्स हैं, जितने पाकिस्तानी एक्स मुस्लिम को मैं जानता हूँ, सब यही डर खौफ के साथ बैठे हुए इस टाइम पे कि हमें अमेरिका जाना पड़ेगा. ये हाल हो रहा है. अबे अमेरिका में रामास्वामी साहब आ गए, ठीक है. कितना जबरदस्त नाम है, रामास्वामी. विवेक रामास्वामी. विवेक रामास्वामी की 2-4 देख लो जरा इस्लाम के ऊपर. आप कह रहे हो अमेरिका जो है कौन सा दूर है. अमेरिका अगर यूके से ना समझा तो अमेरिका विल बी नेक्स्ट यूके. लेकिन कुछ स्टेट्स है ना जहाँ पे एटलीस्ट यू कैन फील सिक्योर. ये दुनिया के जो रेड स्टेट्स है वहां पे तो एटलीस्ट एक्सप्लोसिव सिक्योर हो सकते हैं किसी तरीके से. सर जी विवेक रामास्वामी इज गोइंग. अगर विवेक रामास्वामी अमेरिका का प्रेसिडेंट बन गया तो ही विल बी द नेक्स्ट अपना अमेरिका विल बी द नेक्स्ट यूके. ही इज एज सेक्युलर एज एनीबडी एल्स वुड बी. So America is not your good bet. Then Poland फिर है. Poland, Netherlands, somewhere like that. Yeah, exactly. He is the second secular. अबे कौन कह रहा है विवेक रामास्वामी doesn't oppose Muslim? He does. उसकी वीडियो देखो, उसकी डिबेट्स देखो. But the Gejwil में गेम डाल रहा है. मैं देखिए तो बोला हूं ना. विवेक रामास्वामी is as secular as anybody else could be.